আছো তোমরা সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর আমি বেশ ভালো আছি। আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি জানো? আজকে যাচ্ছি আমরা আদাই ওয়াটারফল। আর এই জায়গাটা আমার ভীষণ সুন্দর লাগে। বেরিয়ে পড়েছিলাম স্কুটি করে। दुनिया की बातें बातें छोड़ के गमों की बाहों को मरोड़ के खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही हमें किसी की परवाह नहीं, जाने जहां भी लगे जिंदगी we got to go that way, we got to go that way। अब जो भी हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे दिल से कहो कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे। हमें नहीं किसी से वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता। सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care। अपना तो छोटा सा है ये जहां, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ, सुनते किसी की हम है कहाँ। You know that we don't care, you know that we তো এখানে গিয়ে খুবই মজা করেছি, ভিডিও অনেক ফটো তুলেছি। আর তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা? चलते रहे दिल से कहो कहते रहो। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। চলো আজকের মতন টাটা।